अपनी सीट पे चले जाएं जी। अलाउ करें जी, वो ये माइक खोलें इनका जी। खुल गया जी। जनाब स्पीकर, एक बिल है जो कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान से पास हो चुका है। जैसे कि इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान के मोअज़्ज़ज़ अरकान के नोटिस में होगा कि रिकॉर्ड मंसूबे के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत बलूचिस्तान ने एक लंबी कानूनी चाराजोई का सामना किया और बिलाखिर एक तवील कानूनी जंग के बाद तमाम जो इंटरनेशनल फोरम्स थे वो अवेल करने के बाद हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत बलूचिस्तान को उस मुकदमे में $6.5 अरब का जो डिक्री थी वो उसके ख़िलाफ़ जारी हुई। और ये एक डिक्री थी। इसके बाद जो इसी मुकदमे से मिलते जुलते जो क्लेम्स थे वो पाइपलाइन में थे जिनकी मालियत 2.5 अरब से ज़ायद होनी थी। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत पाकिस्तान ने जो डिक्रीदार कंपनी थी बारे गोल्ड और एनजीओ फगेस्टा, उनके साथ सेटलमेंट एग्रीमेंट एक किया जिसमें हुकूमत बलूचिस्तान ने उसकी इजाज़त दी, बलूचिस्तान असम्बली ने, और फिर उसे वफाकी काबीना ने अप्रूव करने के बाद एक सेटलमेंट एग्रीमेंट हुआ। उसके नतीजे में कुछ कानून साजियाँ थी जो ज़रूरी थी और एक सेट है कानून साजी का जो कि उस इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्शन देने के लिए है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी गया, सदारती रेफरेंस फ़ाइल किया फेडरल कैबिनेट ने अप्रूवल के बाद, और वो सदारती रेफरेंस जो है वो आंसर किया गया पॉजिटिव में, यानी कि ये कहा गया कि जो पहला फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रिकॉर्ड मुआहदे के हवाले से वो इस सेटलमेंट में हायल नहीं होता। और साथ में ये जो ड्राफ्ट बिल है ये भी दिया गया था, इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने राय दी कि ये मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए एक अच्छी एफ़र्ट है, पार्लिमान अगर इसे मंजूर करती है, और इसी तनाजुर में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट का भी बढ़ेगा। बलूचिस्तान और सिंध की सूबाई असम्बलियों ने आइन के आर्टिकल 144 के तहत वफाकी हुकूमत को और मजलिस शूरा को, बल्कि इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान को और सेनेट ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार दिया कि वो ये कानून साजी कर लें। तो इस हवाले से सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने ये बिल मंजूर कर दिया है जी। मेरी इस्तदा होगी कि ये जो डील है, सेटलमेंट एग्रीमेंट्स हैं, ये परसों कंक्लूड होने को हैं जी। और अगर किसी वजह से इसमें ताख़ीर आती है तो ऐसी सूरत में वो जो तकरीबन $9 अरब की सेटलमेंट्स हैं और $960 मिलियन की एक पेमेंट भी एस्क्रो अकाउंट में पड़ी है, वो एट स्टेक आ जाते हैं जी, वो डील ब्रेक हो जाएगी। सेनेट के पास होने के बाद अब ये मामला कौमी असम्बली में लाया गया है, तो मेरी इस्तदा होगी कि मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं ये बिल इंट्रोड्यूस करवाऊँ। और मेरी इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान से गुजारिश होगी कि ये पाकिस्तान और बलूचिस्तान के हक़ में है। इस मुआहदे के जो फ़वाइद हैं वो तकरीबन 30 साल के अरसे में उसका तखमीना जो है वो 120 अरब डॉलर जो है वो लगाया गया है। और उसमें से हुकूमत बलूचिस्तान को इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ प्रोजेक्ट शुरू होने पे, जो कि अगले 5 साल के अंदर अंदर होना है, जो प्रोजेक्टेड प्रॉफिट है हुकूमत बलूचिस्तान का वो $2 अरब सालाना है। और वफाकी हुकूमत ने हुकूमत बलूचिस्तान के हिस्से की एक्विटी भी, यानी कि वो $460 मिलियन भी पे किया, और अपना जो शेयर था वफाक का शेयर वो सरेंडर किया। हमारी कुछ SCOs हैं जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज़ हैं, उन्होंने वो पेमेंट्स की हैं, उनकी हद तक एक पोर्शन ऑफ शेयर है वो उनको जाएगा। इसके साथ साथ जो रॉयल्टी है 5% और जो मुख्तलिफ टैक्सेस की मद में तकरीबन टोटल मुनाफे के 7% के करीब जो है वो अमाउंट आनी है, वो भी हुकूमत बलूचिस्तान को जाएगी। तो इस तरह यूँ समझ लीजिए कि 25% हुकूमत बलूचिस्तान का अपना हिस्सा, 5% रॉयल्टी टोटल के ऊपर 30, और वो तकरीबन 6.5 से 7% टोटल का जो है वो टैक्सेस और मुख्तलिफ लेवीज़ की मद में आके तो तकरीबन 37% जो फल है, फ्रूट्स हैं, वो बलूचिस्तान के अवाम के हिस्से में आएंगे। तो इस मुख्तसर तारुफ के बाद मेरी ये गुजारिश होगी
کہ یہ اجازت دی جائے کہ یہ بل لے کیا جائے تاکہ پاکستان کا جو ایک یہ درینہ مسئلہ تھا اور بلوچستان کے عوام کا وہ حل کی طرف جائے. بہت شکریہ. جی موو کریں جی, پھر ایوان کی رائے لیتے ہیں. آئٹم نمبر 8A. Sir, I, Senator Azam Nazir Tara, Minister for Law and Justice, beg leave to move that the bill to provide for promotion and protection of certain qualified foreign investments and for matters incidental thereto, the Foreign Investment Promotion and Protection Bill 2022 as passed by Senate be taken into consideration. جی کوئی اپوز کرے ہے جی؟ جناب اعظم نذیر تارڈ صاحب, the law minister for. سر جناب اسپیکر, صرف دو چھوٹی چھوٹی وضاحتیں کر دوں. ہمارے بھائی ہیں, ہمارے لیے محترم ہیں, اور یقین جانیے کہ جناب وزیر اعظم کی ڈے ون سے یہ پہلی ترجیح ہے کہ صوبہ بلوچستان کو اس منصوبے میں میکسیمم فروٹس ملنے چاہیے. اور یہ بات میں فلور آف دا ہاؤس پہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت بلوچستان اور حکومت پاکستان نے مل کے جو تقریباً 9 ارب ڈالر سے زائد کی پیمنٹس کرنی تھی, اس کی بجائے صرف اور صرف صوبہ بلوچستان کو انشاءاللہ العزیز اسی پروجیکٹ میں سے 35 سے 40 ارب ڈالر ملنے جا رہے ہیں اگلے 30 سالوں میں انشاءاللہ العزیز. ہماری نیت میں کھوٹ نہیں ہے. جہاں تک رہی بات کہ اس لیجسلیشن, اس قانون سازی کے ذریعے حقوق لے لیے گئے, تو آئین کا آرٹیکل 144 18ویں ترمیم میں اس میں امینڈمنٹ کی گئی. یہ امپاور کرتا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ جس میں صوبائی اسمبلی چاہے کہ وفاق جو کہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں چیزیں نہیں ہیں ان پہ لیجسلیشن کر سکے, وہ قرارداد کے ذریعے یہ اختیار وفاق کو دے سکتی ہے. اور یہ اختیار دینے کے بعد وہ ڈیفنکٹ نہیں, یعنی کہ اس کے بعد وہ بے اثر نہیں ہو جائے گی. اسی آرٹیکل 144 میں لکھا ہے کہ وہی صوبائی اسمبلی جب چاہے اس دیے ہوئے اختیار کو واپس لے لے, یا اس اختیار کے تابع بنے ہوئے قانون کو یا ریپیل کر دے یا اس میں امینڈمنٹ ڈال دے. تو ایک وضاحت میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ سندھ اسمبلی نے اور بلوچستان اسمبلی نے, سندھ پہ کوئی مجبوری نہیں تھی. سندھ اسمبلی نے صرف اور صرف بھائی چارہ نبھانے کے لیے بلوچستان اسمبلی کی قرارداد کا ساتھ دیا اور کہا کہ اگر بلوچستان اسمبلی نے یہ قرارداد پاس کی ہے تو ہم بھی کرتے ہیں. اور یہ پاکستان کے اور بلوچستان کے عوام کے مفاد میں قراردادیں پاس کی گئی. وجہ یہ تھی کہ اس پروجیکٹ کے لیے خاص طور پہ جن سے سیٹلمنٹ ہوئی ان کی یہ شرط تھی, اور یہ شرط پہ وہ کسی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے کہ وفاق پاکستان, ریاست پاکستان اس منصوبے کی ساورن گارنٹی دے تاکہ اس منصوبے کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اس نیت سے یہ لا لایا گیا. یقین مانیے کوئی دوسری نیت نہیں. میں نے آج اپنے بلوچ قائدین کے ساتھ ابھی میٹنگ کی ہے. میں نے سردار ایاز صادق صاحب تھے, وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب تھے. جناب وزیر اعظم صاحب نے یہ اشور کیا ہے کہ جو مولانا واسع صاحب نے بات کی, اختر مینگل صاحب بھی ایک سٹیج پہ اس بات پہ تھے کہ یہ جو قانون ہے یہ ریکوڈک اسپیسیفک ہی ہوگا, کیونکہ آج ٹائم باؤنڈ ہماری کل ڈیل کلوز ہو رہی ہے, اور اگر کل ہم ڈیل کلوز نہیں کرتے تو ریاست پاکستان کو دوبارہ وہی 9.5 ارب ڈالر جو ہے وہ سامنے نظر آئیں گے. تو اس لیے سینٹ کا سیشن کیونکہ جمعرات پہ ایڈجرن ہو چکا ہے, سینیٹر صاحب جا چکے تھے, جناب وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پہ میں فلور آف دا ہاؤس پہ یہ بیان دے رہا ہوں کہ حکومت پاکستان اپنے بلوچ قائدین کو نظر انداز کر کے کوئی کام نہیں کرتی. اس قانون کے بارے میں بھی جو ان کا یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف ریکوڈک منصوبے کے حوالے سے فی الحال پاس لاگو ہو, اور دیگر منصوبوں پہ جب بلوچستان یا سندھ یا جو بھی صوبہ کہے وہ تب آئے گا. یہ میں سر انڈرٹیک کرتا ہوں کہ انہی سیشنز میں یہ ترمیم لے آئی جائے گی, لیکن میری استدعا ہے کہ ڈیل کو, سیٹلمنٹ کو سیو کرنے کے لیے آج اسے بغیر ترمیم کے پاس کر لیا جائے تاکہ پاکستان اور بلوچستان کے عوام اس منصوبے سے مستفید ہو سکے. بڑے ادب کے ساتھ سر. لا منسٹر صاحب, آپ نے یہ ایشورنس جو ہے فلور آف دی ہاؤس دی ہے. سر میں نے جناب وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پہ کی ہے. جی تھینک یو. Now I put the motion to the House. مولانا صاحب ایک منٹ. ابھی it has been moved that the bill to provide for promotion and protection of certain qualified foreign investment
and for matters incidental thereto, the Foreign Investment Promotion and Protection Bill 2022 as passed by the Senate be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the motion is adopted. Clause to clause reading of the bill. Clause 2 to 16. The question is that clause 2 to 16 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it, and consequently clauses 2 to 16 do stand part of the bill. आप लोगों ने बात कर ली है, मिडवे में तो नहीं कह सकते। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब, आप बात करना चाहते हैं बिल पे कीजिए जी। आपको तो हमेशा हम टाइम देते हैं। जनाब स्पीकर, जी आप बात करें। ये क्या करें? मौलाना साहब आप प्लीज नो क्रॉस टॉक। मौलाना स्पीकर अब्दुल अकबर चित्राली साहब, ये बहुत अहम कानून साजी है, ये गपशप नहीं है। ये पाकिस्तान का एक असासा आप बैरूनी दुनिया को फरोख्त कर रहे हैं, ऐसा है या नहीं है? सब करें। आप अपने असासाजात को बैरूनी मुल्क सरमायादारों के लिए, सरमायाकारों के लिए आप फराहम करें इस बिल के जरिए से। और हम यहाँ 6 बजे से बैठे हुए हैं, बात सुने खुदा के लिए यार, फिर मैं वही बात करूंगा। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब के पास फ्लोर है, तो आप प्लीज अपनी बात मुकम्मल कीजिए, लेकिन मुख्तसर कीजिए। मुख्तसर कर रहा हूँ। ये जो कानून साजी आप कर रहे हैं, ये गैर कानूनी है, ये गैर आईनी है जनाब स्पीकर। एक तो यह है कि आप गिन ले 86 मेंबर मौजूद नहीं है, कोरम इज देयर, सब करें। एक बात, दूसरी बात यह है, मुझे दूसरी बात यह है कि आप, मैं महसूस कर सकता हूं एज स्पीकर के कोरम है या नहीं है। पाकिस्तान के अहम असासे को रात 10 बजे कानून साजी के जरिए आप बैरूनी सरमायाकारों को किस तरह फरोख्त कर रहे हैं? मौलाना साहब, हमें सब करें। हमें आप तशरीफ रखें ना, आपको फ्लोर मिल गया। आपने मुझे मिडवे रोक लिया भाई, इस तरह नहीं होता। देखो ना, डेकोरम की बात है। नाउ the first schedule, the question is that the first schedule do stand part of the bill, and do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the first schedule stands part of the bill. The second schedule, the question is that the second schedule do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the second schedule stands part of the bill. The third schedule, the question is that the third schedule do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the third schedule stands part of the bill. Clause 1, preamble and title. The question is that Clause 1, preamble and title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently Clause 1, preamble and title stand part of the bill. Item number 8B. Mr. Azam Nazir Tara, Minister for Law and Justice, to move item number 8B. Honorable Speaker, I beg to move that the bill to provide for promotion and protection of certain qualified foreign investments and for matters incidental thereto, the Foreign Investment Promotion and Protection Bill 2022 be passed.
Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to provide for promotion and protection of certain qualified foreign investment and for matters incidental thereto, the Foreign Investment Promotion and Protection Bill 2022 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted and consequently the bill is passed. Janab, Law Minister Sahab. सर जी मैं आपकी तरफ मैंने सर जो तौजीहात पेश करनी थी मेरे ख्याल में वो मैंने बड़े तफसील से कर दी। मैं इस मुअज़्ज़ज़ अवान का फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान और बलूचिस्तान के अवाम के बेहतरीन मुफाद में ये लेजिस्लेशन पास की। बहुत शुक्रिया।